मीनारे पाकिस्तान है मेरे पास, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, आप खरीदेंगे? मेरे पास इंडिया का ताजमहल भी है, वो खरीद लें। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस शख्स को हो क्या गया, क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा है। लेकिन एक शख्स ने फ्रांस में इससे भी ज्यादा नाकाबिल यकीन काम किया। उसने आईफल टावर बेच दिया, और एक मर्तबा बेचने के बाद भी वो रुका नहीं, दोबारा बेचने की कोशिश की। उस चालाक आदमी ने आईफल टावर को भी पाकिस्तान की हाउसिंग सोसाइटीज का प्लॉट बनाकर रख दिया। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम इस फ्रॉड की हैरानकुन दास्तान पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यह अनोखा काम किसने किया, सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ और कौन इसका शिकार हुआ। और जब उसने आईफल टावर बेचने की बात की तो खरीदने वाले ने उसका यकीन क्यों कर लिया। जब उसने डील फाइनल कर ली, पैसे ले लिए, तो लुटने वाले शख्स ने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की। और सबसे हैरानकुन बात, वो फ्रॉडिया दोबारा यही फ्रॉड करने के लिए वापस कैसे आया। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वो शख्स था कौन जिसने आईफल टावर बेचने का मंसूबा बनाया। उसका नाम था विक्टर लस्टिग। और अगर आप समझ रहे हैं कि यह कोई मामूली सा फ्रॉडी था जो अचानक एक दिन उठा और सोचा कि क्यों ना आईफल टावर ही बेच दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लस्टिग पहले ही फ्रॉड की दुनिया का माहिर बन चुका था। उसका सबसे बड़ा वेपन ये नहीं था कि वो झूठ बहुत अच्छा बोलता था, उसका असल आर्ट ये था कि सामने वाला उसकी बात पर यकीन करने पर मजबूर हो जाता था। वो महंगे कपड़े पहनता, इंतहाई एतमाद से बात करता, खुद को किसी बड़े ओहदे या अमीर खानदान से ताल्लुक रखने वाला शख्स जाहिर करता और इस तरह लोगों को अपने जाल में फंसाता। पहले उनसे बात करता, उनकी कमजोरियां समझता और फिर वहीं वार करता जहां सामने वाला सबसे ज्यादा कमजोर होता। यानी इस फ्रॉड से पहले भी वो एक कामयाब फ्रॉडिया था। 1925 में जब वो पेरिस पहुंचा तो उसके पास सिर्फ एक ख्याल नहीं था, उसके पास लोगों को यकीन दिलाने का पूरा हुनर था। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि उसे आईफल टावर बेचने का ख्याल आखिर आया कहाँ से। ये जानने के लिए हमें 1925 के फ्रांस और आईफल टावर की कंडीशन को समझना होगा। आईफल टावर आज की तरह पेरिस की पहचान बन चुका था, मगर टावर की देखभाल पर बहुत पैसा खर्च हो रहा था। उसकी आमदनी में कमी की बातें हो रही थी और अखबारात में उसकी माली मुश्किलात का जिक्र भी आ रहा था। लस्टिग ने यही खबरें पढ़ी और फिर उसके जहन में एक ऐसा ख्याल आया जिसे सुनकर शायद आप कहेंगे यह तो इतना बड़ा झूठ है कि कोई शख्स इस पर यकीन नहीं करेगा। लस्टिग ने सोचा कि अगर सिर्फ झूठ बोला जाए तो शायद कोई यकीन ना करे, लेकिन अगर झूठ के इर्द गिर्द सच जैसा पूरा माहौल बना दिया जाए तो बस यही उसके मंसूबे की बुनियाद थी। उसने एक ऐसी कहानी तैयार की जिसमें हकीकत सिर्फ इतनी थी कि आईफल टावर की देखभाल महंगी थी और उसके मुस्तकबिल पर सवालात मौजूद थे। बाकी सब कुछ झूठ था। लस्टिग ने लोगों को ये यकीन दिलाने का फैसला किया कि फ्रांस की हुकूमत आईफल टावर को खत्म करने जा रही है और उसे तोड़कर उसका लोहा स्क्रैप के तौर पर फरोख्त कर दिया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था, अगर वो वाकई सरकारी अफसर नहीं था तो लोग उसकी बात मानते क्यों। इसका जवाब भी लस्टिग ने पहले ही सोच रखा था। उसने फ्रांस के सरकारी इदारे के नाम और अंदाज से मिलते जुलते जाली सरकारी खतूत तैयार किए, फिर खुद को एक बड़े सरकारी अफसर के तौर पर पेश किया और अब उसे सिर्फ खरीदारों की ज़रूरत थी। ऐसे खरीदार जो आईफल टावर के लोहे में कारोबारी मौका देख सके। चुनांचे उसने पेरिस के बड़े बड़े स्क्रैप मेटल डीलर्स के नाम तलाश किए और उन्हें खुफिया मुलाकात के लिए बुलाया। मुलाकात किसी आम दफ्तर में नहीं होनी थी, जगह थी पेरिस का इंतहाई मशहूर और शानदार होटल डी क्रेलॉन। अब जरा सोचिए, एक तरफ पेरिस की सबसे मशहूर इमारत को लेकर मीटिंग और शहर के शानदार होटल में, और वहां एक आदमी बैठा है जो खुद को हुकूमत का आला अफसर जाहिर करता है। उसके हाथ में सरकारी कागजात हैं, उसके सामने शहर के बड़े स्क्रैप डीलर्स बैठे हैं और फिर वो उन्हें एक ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें हैरत से फटी रह गई। वो कहता है कि फ्रांस की हुकूमत आईफल टावर को गिराने का फैसला कर चुकी है और उसके 7000 टन से ज़्यादा लोहे को
اسکریپ کے طور پر فروخت کرے گی اور اس کے لیے خریداروں سے بیڈز لی جائیں گی۔ اب یہاں ایک اور حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ حقیقی خریدار نہیں تھے، بلکہ لسٹگ نے کچھ لوگوں کو پہلے ہی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور انہیں میٹنگ میں ڈرامہ کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ ان کا کام تھا دوسرے ڈیلرز کے سامنے ایسا ماحول بنانا جیسے واقعی ایک بڑا سرکاری آکشن ہونے والا ہے۔ یعنی جس شخص کو ہم بعد میں اصل شکار سمجھیں گے وہ اکیلا لسٹگ کے سامنے نہیں بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد بیٹھے کئی لوگ پہلے ہی اس کھیل کا حصہ تھے۔ اور اب لسٹگ کے سامنے اصل سوال تھا کہ سامنے موجود لوگوں میں سے پھنسایا کسے جائے، کیونکہ اسے صرف کوئی خریدار نہیں چاہیے تھا، اسے ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جو لالچ بھی رکھتا ہو، خود کو ثابت کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہو اور اتنا امیر بھی ہو کہ بڑی رقم ادا کر سکے۔ اور لسٹگ کی نظر ایک ایسے شخص پر جا کر رک گئی۔ اس کا نام تھا آندرے پوئسون۔ پوئسون نسبتاً نیا بزنس مین تھا اور لسٹگ نے جلد محسوس کر لیا تھا کہ وہ اس ڈیل میں خاصی دلچسپی لے رہا ہے۔ اب لسٹگ نے اپنا سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کیا۔ وہ پوئسون سے بات کرتا رہا، اس کے سوال سنتا رہا اور اسے ڈیل کی اہمیت کا احساس دلاتا رہا اور آہستہ آہستہ اسے یقین دلانے لگا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جو شاید زندگی میں دوبارہ کبھی نہ ملے۔ لیکن پوئسون کے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ اگر یہ واقعی اتنا بڑا سرکاری سودا ہے تو یہ آدمی مجھ سے اتنی ذاتی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ لسٹگ نے اس سوال کا جواب بھی خود ہی دے دیا۔ اس نے پوئسون کو بتایا کہ ایک سرکاری افسر کی حیثیت سے اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں اور اگر وہ اس ڈیل میں مدد کرے تو اسے بھی کچھ فائدہ ملنا چاہیے۔ یعنی بات اب سیدھی رشوت تک پہنچ چکی تھی اور یہاں لسٹگ نے پوئسون کی نفسیات پر ایسا وار کیا کہ جس بات پر اسے شک ہونا چاہیے تھا وہی بات اس کے لیے سرکاری افسر ہونے کا ثبوت بن گئی۔ پوئسون نے شاید سوچا ہوگا کہ اگر یہ شخص جعلی ہے تو اسے اتنے اعتماد سے رشوت مانگنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اب پوئسون کو یقین ہونے لگا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص واقعی حکومت سے تعلق رکھتا ہے۔ جب پوئسون اعتبار کے جال میں پھنس گیا تو پھر رقم کی بات شروع ہوئی اور طے یہ پایا کہ پوئسون کو یہ کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے بڈ تگڑی رکھنی ہوگی اور لسٹگ کو بھی رشوت دینا ہوگی۔ اس ڈیل کے تحت پوئسون نے بطور رشوت 20,000 فرانک ادا کیے۔ آئیفل ٹاور یعنی کانٹریکٹ کی بڈ کے طور پر 50,000 فرانک ادا کیے، یعنی لسٹگ کے ہاتھ میں کل 70,000 فرانک آ چکے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ سب راتوں رات ہو گیا۔ اس پہلی میٹنگ سے لے کر پیسے لسٹگ کے ہاتھ آنے تک تقریباً 2 ہفتے لگے۔ آئیفل ٹاور اپنی جگہ کھڑا تھا مگر وہ فروخت ہو چکا تھا، پیسے دیے جا چکے تھے۔ لسٹگ پیسے ملنے کے فوراً بعد آسٹریا فرار ہو گیا۔ ادھر پوئسون کو یقین تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل کر لی ہے، مگر جلد ہی اسے پتا چل گیا کہ وہ لٹ چکا ہے۔ لیکن آسٹریا میں بیٹھے لسٹگ کو ایک خوف تھا کہ اب پوئسون کرے گا کیا؟ اگر وہ پولیس کے پاس چلا گیا تو؟ اگر اس نے اخبارات کو بتا دیا کہ اسے کیسے دھوکہ دیا گیا ہے تو؟ اگر پورے فرانس میں لسٹگ کا حلیہ اور نام چھپ گیا تو؟ دن اور ہفتے گزرتے گئے اور لسٹگ کو اخبارات میں وہ خبر نظر نہیں آئی جس کا اسے سب سے زیادہ خوف تھا، یعنی پوئسون نے شکایت نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف پیسے نہیں گنوائے تھے، اسے یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا کہ وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھوں بیوقوف بنا جس نے اسے آئیفل ٹاور بیچنے کا جھوٹ بولا تھا، اور شاید یہی شرمندگی لسٹگ کی سب سے بڑی حفاظت بن گئی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ اور مزیدار ہو جاتی ہے۔ لسٹگ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید یہاں رک جاتا اور منظر سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا یا کوئی نیا فراڈ سوچتا، مگر یہاں اس کے دماغ میں عجیب سوچ آئی کہ اگر پہلی بار کوئی شکایت نہیں ہوئی تو دوسری بار بھی نہیں ہوگی، اور پھر اس نے وہ کام کیا جو شاید اس پوری کہانی کا سب سے ناقابل یقین حصہ ہے۔ لسٹگ دوبارہ پیرس آ گیا۔ اس کا منصوبہ وہی تھا، وہ ایک بار پھر آئیفل ٹاور کو بیچنا چاہتا تھا۔ طریقہ اس بار بھی وہی تھا، وہی جعلی سرکاری کہانی، لیکن اس بار لسٹگ کے سامنے جو لوگ بیٹھنے والے تھے ان میں سے ایک نے اس کے پورے کھیل کو بھانپ لیا اور اب پہلی بار شکاری خود شکار بننے والا تھا۔ اس نے ایک بار پھر وہی ماحول بنایا، نئے اسکریپ میٹل ڈیلر سے رابطہ کیا
اور انہیں یقین دلایا کہ حکومت آئیفل ٹاور کو ڈسمینٹل کر کے اس کا لوہا فروخت کرنے والی ہے۔ بظاہر سب کچھ پہلی بار جیسا ہی تھا، لیکن اس بار ایک خریدار نے بات کو سنجیدگی سے جانچنا شروع کر دیا۔ اس نے صرف لسٹک کی بات پر یقین نہیں کیا، اس نے تصدیق کرنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی حکومت نے ایسا کوئی فیصلہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ جو حقیقت سامنے آنے لگی، لسٹک کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ خراب ہو چکا ہے۔ وہ رقم وصول کرنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گیا، اور اس بار یہ خریدار پولیس تک پہنچ چکا تھا۔ لسٹک نے ایک بار پھر پیرس چھوڑ دیا اور امریکہ چلا گیا۔ امریکہ پہنچنے کے بعد وہ دوبارہ مختلف فراڈز میں ملوث رہا، اور اس کا برا وقت وہاں سے شروع ہوا جب اس نے امریکی جعلی کرنسی کا دھندا شروع کیا۔ یہ وہ کھیل تھا جس میں اس کا مقابلہ اب عام بزنس مین سے نہیں بلکہ امریکی سیکرٹ سروس سے تھا۔ 1935 میں وہ گرفتار کر لیا گیا اور اسے 20 سال قید کی سزا سنائی گئی، مگر یہاں یہ بات اہم ہے کہ اسے سزا جعلی کرنسی کے جرم میں ملی۔ آئیفل ٹاور والے فراڈ پر اسے کوئی سزا نہیں ہوئی، اور قید کے دوران ہی 1947 میں اس کی موت ہو گئی۔ آپ کو یہ فلمی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔